Rebonjour l'équipe. Donc, cette fois-ci, on va voir le FLSM. FLSM signifie que cette fois-ci, il est fixe. So, fixed length subnet mask. Dans ce cas-là, nous avons un masque de sous-réseau, d'où la longueur de ce masque, elle est fixe. Très bien. Donc, pour commencer, je vais devoir faire un tout petit rappel concernant l'adresse IP. Donc, une adresse IP, elle est constituée d'une partie identificateur réseau, ou bien la partie réseau, et identificateur hôte. Donc, partie hôte. Identificateur ou partie, donc, plus précisément, plus bien techniquement, on dit identificateur réseau et identificateur hôte. Pour faciliter les choses, je vais dire partie réseau et je vais dire partie hôte. D'accord. Donc, concernant la classe A. La classe A, la longueur de l'identificateur réseau, ici, elle est de 1 octet. Donc, 8 bits. Très bien. La classe B, elle est de 2 octets. Donc, 16 bits. La classe C, elle est de 3 octets. Donc, 24 bits. Pour la partie réseau. D'accord? Par contre, pour la partie hôte, l'identificateur, la longueur, plutôt, l'identificateur hôte pour la classe A, nous avons 3 octets. 3 octets signifie qu'on aura 24 bits. Pour la classe B, nous aurons 16 bits, qui est 2 octets. Et pour la classe C, nous aurons 8 bits. Je pense que ce point est clair maintenant. Donc, كيفاش راح نبداو la méthode FLSM. On va prendre un exercice qui dit هذا l'exercice يقول لك la société, une société souhaite réduire l'encombrement de son réseau informatique, mélanger les différentes technologies, interconnecter ces différentes plateformes. Le réseau de cette société est composé de chacun de 6 segments physiques. Il y a environ 300 hôtes en moyenne à chacun de ces segments physiques. D'accord? Donc, quelle sera la classe d'adresse IP pour ce réseau et définir le masque de sous-réseau et les sous-réseaux pour cette entreprise. Donc, هنا عندهم شركة عندهم مقسمة على 6 سيجمون. نقدروا نقولوا شركة مقسمة على 6 فيليال ولا مهم مقسمة على 6 سيجمون. هذه الشركة حبت elle veut réduire l'encombrement de son réseau informatique. واش حب يقول حنا كيكون عندنا كاع لي utilisateurs connectés في ريزو واحد il y aura un encombrement تتقال الريزو parce que كاع راهم يدوروا في ريزو واحد il y aura plus de trames et plus de paquets. Donc ça c'est un premier point, sachant qu'en plus de ne pas avoir un grand débit, on aura un problème de confidentialité, c'est-à-dire que n'importe qui pourra accéder. Bref, donc je vous ai dit la dernière fois qu'il y a deux méthodes, VLSM et FLSM. Dans ce cas, c'est variable length subnet mask, et dans ce cas, c'est fixed length subnet mask. Ok? Pour le premier, on va faire des adresses sous réseau, mais il faut minimiser la perte. Dans ce cas-là, on s'en fout des pertes. L'essentiel, c'est de séparer les sous-réseaux. D'accord? C'est de faire des sous-réseaux séparés, peu importe le nombre de bits qu'on va donner à l'adresse. Et on verra dans cet exemple. Je préfère donner un exemple pour donner un peu plus de clarité. نبداو بالمثال directement. Donc, هذه الشركة عندها
حبت دير اون ادريس ما عطاوهالناش اي بي، ما عطاوهالناش، قالوا لنا نتوما ديروا ادريس. الحاجه الثانيه قالوا لنا بلي حابين يقسموها على 6 سيجمون. والحاجه الثالثه اللي قالوها لنا سي كاين 300 اوتيليزاتور في شاك سيجمون. داكوغ، هذه كومون فا ترادوير سي دوني، كيفاش حنستعملوا هاد المعطيات. اول حاجه لادريس ما عندناش، اي بي ما عندناش، ما نعرفش لادريس اي بي مازال. علاش؟ لازم قبل نعرف كيفاش ندخل هاد 300 اوتيليزاتور في 6 سيجمون. دونك الحاجه الاولى اللي نشوفها هي لو نومبر دو بيت اللي لازم لي باش ندخل 300 اوت. هاد لو نومبر دو بيت سي وشني الرقم اللي ديباسي 300. كي نديرو 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 2 أس 3 حتى لوين نلحقو باش نصيبو نقدروا ندخلو 300. هي نورمالمون 5 2 puissance 8 9 10 9، نورمالمون 2 puissance 9. 2 puissance 9 الا مانيش غلطه تعطينا 510 قسمه زوج 254. Normalement 254 fois 2. Normalement c'est 510, je vais vérifier ça. 510, non, c'est pas 510, c'est 512 على خاطرش c'est 256. 256 fois 2 تعطينا 512. Donc مهم normalement 9 bits. Pour cela, il va falloir 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bits. هادو كاع عيتيك لازم يكونوا ايدنتيفيكاتور اوت. داكوغ، هذه الحاجه الاولى. دوكا يقعد لنا ايدنتيفيكاتور ريزو. هاد ليدنتيفيكاتور ريزو كيفاش نعرفوا شحال فيه؟ نديرو تو سامبلومون 32 ناقص 9 est égal 23 bits. 32 bits moins 9 bits, normalement ça fait 23 bits. Très bien. 23 bits, ça veut dire que l'identificateur réseau هنايا فيه 23 تسمى 8 و8 بيت، وهنايا 7 بس سرقنا واحد مديناه لهذا، مديناه الاوت. هاوليك 8 الاخرى و8 و8 8 8 16 8 و8 16 صافي 32. دونك هنا يقعد لنا 7. داكوغ، très bien. Dans ce cas-là لازم لنا une adresse de la classe B. علاش؟ على خاطرش هاد الجهه اللي خربنا فيها. وشنو هو الريزو اللي جاي كيما اللي شفنا هكذا، هنا بارتي اوت وهنا بارتي اوت، هذا هو. دونك هنايا اللي ندخلو لي اوت ça veut dire que رانا في لي كلاس بي. واش قلت لكم لا ديرنيير فوا كي درنا une révision في l'adressage IP، قلنا بليك لا كلاس بي تكون من 128 ل 191. دونك جينيرالمون هي تكون 172. دونك لادريس راح تكون en général c'est comme ça. pardon. دونك en général راح تكون 172 16 0 0. هذه هي لادريس تاعنا تاع لا سوسيتي. داكوغ، دونك هاد لادريس سي لادريس ريزو تاع لا سوسيتي. حنا دوك هاد لادريس ندخلو لها هادوك لي 6 سيغمون و لي 300 اوت. كيفاش حنديرو؟ يا اخي قلنا دائما نولو لا تابل دو فيريتي. راح ناخدو هنايا لي 0 001 010 011 100